دنیا کی سب سے زیادہ پراسرار جگہوں میں ایجپٹ پہلے نمبر پر ہے۔ 4000 سال پہلے ایجپٹ کے لوگوں نے کچھ ایسی پراسرار جگہیں بنائی جن کے راز کو آج کی سائنٹیفک دنیا بھی سلجھا نہیں سکی۔ ایلینز کا ہونا، پیرامڈز کا آسمان کے تاروں سے الائنمنٹ، پیرامڈ کے اندر نیچرل اے سی کا ہونا جو کہ ٹیمپریچر کو بھی 20 ڈگری تک رکھتا ہے، یہ سب ایسے راز ہیں جو آج بھی ماہرین اور سائنسدانوں کو پریشان کیے ہوئے ہیں۔ NED فیکٹس میں خوش آمدید۔ دوستو، ایجپٹ کے پیرامڈز نے لوگوں کو حیران کر رکھا ہے اور ہر کوئی یہ جاننے کے لیے پریشان ہے کہ یہ پیرامڈز کیوں اور کیسے بنے۔ بغیر کسی مشین اور ٹیکنالوجی کے ان پیرامڈز کو بنانا سائنٹیفکلی امپاسبل ہے۔ صرف ایک پیرامڈ کے اندر ہی 23 لاکھ لائم سٹون کو استعمال کیا گیا ہے اور ہر ایک پتھر کا وزن 2700 کلو گرام سے 70,000 کلو گرام تک ہے۔ اس لیے ماہرین کے لیے یہ ایک انسولوڈ مسٹری ہے کہ آخر ان بھاری بھرکم پتھروں کو کیسے اس جگہ لایا گیا اور آخر کیسے ان کو ایک دوسرے کے اوپر رکھا گیا، وہ بھی کسی کرین کے بغیر۔ کچھ لوگوں کا خیال ہے کہ شاید یہ سب کام کسی انسان نے نہیں کیے بلکہ یہ کام کسی ایلین کے ہیں۔ اورائن کو ریلیشن تھیوری۔ دوستو، پیرامڈ سے جڑی ایک تھیوری ہے جسے اورائن کو ریلیشن تھیوری کہتے ہیں۔ اگر آپ رات کے وقت ان پیرامڈز کو دیکھیں گے تو آپ کو دکھے گا کہ وہ آسمان کے کانسٹیلیشن یعنی آسمان پر موجود تاروں کے جھنڈ کے ساتھ الائن کرتے ہیں۔ آسمان پہ موجود اس جھنڈ کا نام اورائن بیلٹ ہے جس میں 3 تارے ہیں۔ ان سٹارز کے نام ایلنی تک، ایلنی لیم اور منطقہ ہیں۔ یہ تینوں تارے پیرامڈ سے سنک ہوتے ہیں۔ ان پیرامڈز کی پوزیشن اور الائنمنٹ بالکل ان تاروں جیسی ہے۔ اس امپاسبل سی چیز کو دیکھ کر بہت سے ماہرین اور سائنسدان یہ مانتے ہیں کہ پہلے وقتوں میں بہت سے ایلینز زمین پر آئے تھے اور اپنے ساتھ ایڈوانس ٹیکنالوجی لائے تھے اور اس ایڈوانس ٹیکنالوجی کی بدولت پیرامڈز جیسی امپاسبل سٹرکچر کو بنایا گیا۔ دوستو، ان پیرامڈز کو ایلینز نے بنایا یا انسانوں نے، اس کے بارے میں تو کچھ حتمی نہیں کہا جا سکتا، لیکن یہ ضرور ہے کہ ان تاروں اور پیرامڈز کا آپس میں کچھ ریلیشن ضرور ہے۔ چیمبرز اینڈ ٹنلز ان پیرامڈز۔ دوستو، یہ پیرامڈز ہر لحاظ سے پراسراریت اور مسٹری سے بھرپور ہیں۔ ان کے اندر موجود ٹنلز پراسرار رازوں سے بھری ہوئی ہیں جو آج تک کسی کو معلوم نہیں ہو سکے۔ ان پیرامڈز میں کئی ٹنلز ہیں۔ پہلے لوگ یہ سوچتے تھے کہ یہ ٹنلز شاید وینٹیلیشن کے لیے بنائی گئی تھیں تاکہ ان سے ہوا کا گزر ہو سکے، لیکن یہ خیال اس وقت غلط ثابت ہوا جب ایک روبوٹ اس کے اندر بھیجا گیا اور اس نے کیمرہ سے یہ دیکھا کہ یہ اندر سے بند ہے اور ہر ٹنل کے آخر میں ایک دروازہ سا بنا ہوا ہے۔ اس سے یہ ثابت ہوا کہ یہ ٹنلز ہوا یعنی وینٹیلیشن کے لیے نہیں بنائے گئے تھے۔ پیرامڈز کے آگے چیمبرز کی بات کی جائے تو اس میں اب تک 3 چیمبرز ڈسکورڈ ہو چکے ہیں۔ یہ جو آپ دیکھ رہے ہیں یہ ہے بیس چیمبر، درمیان میں ہے کوئنز چیمبر اور سب سے اوپر کنگز چیمبر ہے۔ اگر آپ اوپر سے اس راستے سے انٹر ہوں گے تو آپ اندر ہی اندر ان تینوں چیمبرز کو ڈسکور کر سکتے ہیں، اور اگر آپ رائٹ سائڈ سے نیچے والے اس راستے سے انٹر ہوں گے تب بھی آپ ان تینوں چیمبرز کو ایکسیس کر سکتے ہیں۔ لیکن فیکٹس یہ ہے کہ ان راستوں کو آج تک کوئی بھی ٹھیک طرح ایکسپلور نہیں کر سکا۔ محققین کے مطابق یہ ٹنلز اس لیے بنائے گئے تھے کیونکہ اس وقت کے لوگ یہ مانتے تھے کہ اگر کنگ یعنی بادشاہ کی ممی کو اگر اس چیمبر میں رکھا گیا اور اگر یہ شافٹ بنایا گیا تب ان کی روح یعنی سول ستاروں کی طرف جائے گی۔ اسے پیرامڈ کا سٹار شافٹ تھیوری بھی کہا جاتا ہے۔ جب اس کوئنز چیمبر کے اندر ریموٹ کنٹرول کیمرہ بھیجا گیا تو یہ دیکھا گیا کہ یہ آگے سے ایک دیوار کی مانند بند ہے، یعنی جس کی دیوار پر میٹل کے 2 ہینڈل تھے۔ اس سے ظاہر ہوتا ہے کہ وہ لوگ نہیں چاہتے تھے کہ اس چیمبر کے اندر کوئی جائے۔ دوستو، اس کے بعد مزید ڈسکوری کے لیے ایڈوانس ٹیکنالوجی کی مدد سے اس دیوار میں ڈرل کر کے ایک چھوٹے کیمرے کو بھیجا گیا جس نے اس کی فوٹو کو کھینچا، لیکن چند ہی لمحے بعد یہ کیمرہ بھی
पुरअसरार तौर पर ख़राब हो गया और इसके आगे की एक्सप्लोरेशन अधूरी रह गई। इसके बाद से वहाँ की गवर्नमेंट ने किसी को भी मज़ीद एक्सप्लोरेशन के लिए मना कर दिया, लेकिन पॉसिबिलिटी अब भी है कि इसके अंदर भी कई टनल मौजूद हैं जिनको आज तक कोई भी एक्सप्लोर नहीं कर सका। वाई पिरामिड्स वर बिल्ड, पिरामिड्स क्यों बनाए गए? दोस्तों, अब तक का सबसे बड़ा सवाल ये है कि इतने बड़े और मुश्किल तरीन पिरामिड्स आखिर क्यों बनाए गए? आखिर 20 साल लगाकर इतने बड़े पिरामिड्स बनाने की वजह क्या थी? अब तक इसकी कोई ख़ास वजह पता नहीं चल सकी, लेकिन लोगों का कहना है कि शायद ये पिरामिड्स बादशाहों और मलकाओं की कब्र के तौर पर बनाए गए थे ताकि इन बादशाहों को इन पिरामिड्स में दफनाया जा सके। इस मकसद के लिए इन लोगों की बॉडीज़ को ख़ास किस्म के केमिकल्स लगाकर एक ख़ास किस्म के कपड़े जिसको लीलन कहते हैं, इसमें लपेटकर ताबूत वगैरह में रखा जाता था ताकि इन लोगों की बॉडीज़ को हमेशा हमेशा के लिए प्रिजर्व किया जा सके। इस अमल को ममीफिकेशन कहते हैं। लेकिन दोस्तों, आपको ये सुनकर हैरानगी होगी कि इन पिरामिड्स में से आज तक किसी भी किस्म की कोई ममी या ताबूत बरामद नहीं हो सका। पिरामिड्स को अभी तक पूरी तरह एक्सप्लोर नहीं किया जा सका, लेकिन अब तक जितना भी एक्सप्लोर किया गया है, इसकी बात करें तो ये पिरामिड्स बिल्कुल खाली हैं। यानी किंग्स चैम्बर में किसी भी किंग का ममी नहीं पाया गया और ना ही क्वींस चैम्बर में किसी क्वीन की ममी बरामद हुई। इसलिए तमाम आर्कियोलॉजिस्ट और माहिरीन का ख्याल है कि इन पिरामिड्स को शायद किसी कब्र के लिए नहीं बनाया गया, बल्कि ये एलियंस ने किसी ख़ास मकसद के लिए बनाया था। शायद इनको पावर प्लांट के तौर पर बनाया गया हो। हाउ पिरामिड्स आर सो परफेक्ट, पिरामिड्स आखिर इतने परफेक्ट क्यों हैं? दोस्तों, अगर दुनिया के मैप को देखा जाए और इसका सेंटर देखा जाए तो आप हैरान रह जाएंगे कि अमेजिंगली दुनिया का सेंटर वहाँ बनता है जहाँ आज 4000 साल पहले इन पिरामिड्स को बनाया गया था। माहिरीन परेशान हैं कि आखिर 4000 साल पहले इस वक्त के लोगों ने ज़मीन का सेंटर कैसे दरियाफ्त किया, जबकि इस वक्त के लोगों के मुताबिक ज़मीन गोल नहीं बल्कि फ्लैट थी। तो आखिरकार किस तरह उन्होंने ज़मीन का सेंटर दरियाफ्त करके वहाँ पिरामिड्स को बनाया? इसके अलावा चौंका देने वाली बात यह है कि इस पिरामिड का एक पार्ट बिल्कुल नॉर्थ पोल के अलाइनमेंट में है और अगर इसके सेंटर से एक एरो निकालें तो वो सीधा नॉर्थ पोल पर जा मिलेगा। बस कुछ किलोमीटर्स का थोड़ा सा ही फ़र्क है। आपको ये जानकर मज़ीद हैरानगी होगी कि आज से 4000 साल पहले लैंड मास जो था, इसकी पोजीशन थोड़ी सी चेंज हो गई और टेक्टोनिक प्लेट्स थोड़ी सी हिल गई। ये जो थोड़ा सा फ़र्क है वो भी सालों के ज़मीन के चलने से वाक़ई हुई, जो कि नेचुरली होती रहती हैं। इसलिए 4000 साल पहले ये परफेक्टली नॉर्थ पोल्स की तरफ अलाइन था। पिरामिड स्टोन्स, दोस्तों, क्या आपको पता है कि पिरामिड्स जिन पत्थरों से बनाया गया है वो आम पत्थरों से लाखों गुना मजबूत हैं। कहा जाता है कि ये पत्थर लाइमस्टोन की तरह हैं, लेकिन ये लाइमस्टोन नहीं हैं। साइंसदानों के मुताबिक पूरी दुनिया में ऐसे पत्थर कहीं भी नहीं पाए जाते। इसलिए साइंसदान और रिसर्चर्स परेशान हैं कि आखिर ये पत्थर इतनी बड़ी तादाद में यहाँ कहाँ से आए। पिरामिड्स कंस्ट्रक्शन टेक्नोलॉजी, दोस्तों, पिरामिड्स की कंस्ट्रक्शन की सबसे अजीब बात यह है कि इन्हें बॉल एंड सॉकेट टेक्निक पर बनाया गया। बॉल एंड सॉकेट टेक्निक एक ऐसा मेथड है जो कि हीट एक्सपेंशन झेल सकता है, यानी गर्मी की वजह से जब पत्थरों का साइज़ ज़रा बड़ा हो जाता है तो ये मेथड इस एक्सपेंशन को झेल सकता है। इसके अलावा ये मेथड अर्थक्वेक यानी ज़लज़लों के झटकों को भी बर्दाश्त कर सकता है, यानी शॉक प्रूफ टेक्नोलॉजी, और वो भी 4000 साल पहले। शायद यही वजह है कि 4000 साल गुजरने के बावजूद भी इन पिरामिड्स का स्ट्रक्चर आज भी बिल्कुल अपनी असल हालत में है। नेचुरल एयर कंडीशन इनसाइड पिरामिड्स, दोस्तों, इन पिरामिड्स के करीब दुनिया का गर्म तरीन इजिप्शियन डेजर्ट है जहां गर्म तरीन हवाएं चलती रहती हैं, लेकिन इन पिरामिड्स के अंदर गर्म तरीन मौसम में भी टेम्परेचर 20 दर्जा सेंटीग्रेड तक रहता है और साइंसदान हैरान हैं कि
4000 साल पहले ये नेचुरल एसी कैसे बनाया जो गर्म मौसम में भी अंदर का टेम्परेचर कॉन्स्टेंटली 20 दर्जा सेंटीग्रेड तक रखता है, जो कि दुनिया का सबसे कंफर्टेबल और एवरेज टेम्परेचर है। दोस्तों, क्या ये सब फैक्ट्स यानी नेचुरल एसी, अर्थक्वेक रेजिस्टेंस, यूनिक बिल्डिंग स्ट्रक्चर, ओरियन स्टार्स अलाइनमेंट और नॉर्थ पोल डायरेक्शन विदाउट एनी कंपास महज एक इत्तेफाक है या इस सब के पीछे कोई जदीद तरीन टेक्नोलॉजी का सहारा है? क्या ये सब 4000 साल पहले के इंसान का शाहकार है जिसे दुनिया के तमाम राजों का पता था, या फिर किसी गैर इंसानी चीज़ का दिमाग जिन्होंने उस वक्त के इंसान को इतना सब कुछ सिखला दिया? क्योंकि इन सब चीज़ों का इल्म आज के तरक्की याफ्ता दौर में भी इंसानों को नहीं। दोस्तों, साइंसदानों और माहिरीन आसार कदीमा का मानना है कि दुनिया के बारे में इतना इल्म उस वक्त के लोगों को एलियंस ने दिया था। शायद इसकी वजह यह है कि इजिप्ट में जितनी भी घूमने वाली जगहें हैं उन सब में आपको ऐसी ड्राइंग्स मिलेंगी जो कि किसी इंसान की बनाई हुई नहीं हो सकती। जैसे इस ड्राइंग को देखने से पता चलता है कि जैसे ये कोई एरोप्लेन की ड्राइंग है, और कई जगहों पर तो ऐसी कार्विंग्स हैं जिनको देखकर लगता है कि ये एलियंस की तस्वीर कुशी की गई है, बिल्कुल एक एलियंस की तरह। इसी तरह इस कार्विंग्स को देखकर लगता है कि जैसे किसी मॉडर्न एलियन की उड़न तश्ती हो। इसलिए कुछ माहिरीन का मानना है कि इन पिरामिड्स को सोलली यानी अकेले एलियंस ने ही बनाया था। दोस्तों, आपके मुताबिक क्या इन पिरामिड्स को वाकई किसी एलियंस ने बनाया था? कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा। शुक्रिया। मज़ीद इन्फॉर्मेटिव वीडियोस देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। शुक्रिया।